Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Ahbabil kiram, keluarga besar Madinah Islamic School, para asatidz, para guru, karyawan, para siswa-siswi, ayah bunda sekalian, para pimpinan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah narasumber kita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita di dalam Madrasah Ramadan. Untuk hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersama dengan Syekh Hasan Taha. Beliau adalah Al-Mab'us minal Azhar Syarif, utusan dari Al-Azhar Syarif untuk sekolah kita Madinah Islamic School. Insyaallah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan yang penuh berkah ini, beliau berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya di dalam sebuah tema, yakni Al-Quran, Ramadan, Syahrul Al-Quran, Ramadan, bulan Al-Quran. Untuk itu, langsung saja berikutnya kami akan persilahkan kepada Syekh Hasan Taha untuk menyampaikan tema maudhu tentang Ramadan Syahrul Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، فإن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم هو خاتمة الرسالات السماوية، والمرسل به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. خص الله عز وجل القرآن الكريم بفضائل كثيرة. من هذه الفضائل أن الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الكريم الهداية والإرشاد لكل ما يصلح الخلق في دينهم ودنياهم. يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن الكريم كان أكمل الناس وأهداهم وأقومهم في جميع أموره. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga merupakan penutup bagi risalah samawiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Al-Quranul Karim memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diantaranya keutamaan Al-Quran ini adalah memberikan al-hidayah, memberikan petunjuk bagi umat manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya
Al-Qur'anul Karim memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin anna lahum ajran kabira, dan memberikan busyara, kabar gembira bagi orang besar. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Seorang hamba yang memiliki upaya yang besar untuk mengambil hidayah ini tentunya akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Ayyuhal ikhwatul kiram, min fadailil Qur'anil Karim aidan أن الله سبحانه وتعالى بين فيه كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه. بين الله تعالى في القرآن الكريم كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، إما بالنص عليه أو بالاستنباط أو بالدلالة على طريق معرفته. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن الكريم مبين لكل ما يصلح الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم، إما بالنص أو بالاجتهاد أو بالدلالة على طريق معرفته، كالدلالة على الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إجماع الأمة وغير ذلك. ومن فضائل القرآن الكريم أيضا أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل، أو يقول الله تعالى أولا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا يعني نزلنا عليك القرآن مبينا لكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه. ومن فضائل القرآن الكريم أيضا أن الله تعالى جعل فيه شفاء للقلوب من الشبه والجهالات والآراء الفاسدة والانحراف السيء، وجعل فيه شفاء للأبدان من الآلام والأسقام. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Di antara keutamaan fadilah Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'an merupakan penerang bagi kita semuanya, penjelas bagi kita semuanya, baik untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, dan untuk urusan agama kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu ya Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, tibyanan likulli syai', sebagai penerang, sebagai penjelas dalam segala urusan, baik urusan dunia, urusan akhirat maupun urusan agama. Dan di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Al-Qur'an merupakan syifa. Syifa adalah obat. Obat bagi hati kita semuanya, al-qulub, dari syubhat, dari jahalah dan sebagainya. Dan tentunya Al-Qur'an juga merupakan syifa, obat bagi badan kita, bagi jasad kita semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Qur'anul Karim, ada di dalamnya adalah syifa, obat bagi kita semuanya. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم له فضائل كثيرة ذكرنا بعضها، ومن هذه الفضائل نعلم أن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو الصلة بين الصالحين وبين ربهم سبحانه وتعالى. من تمسك به نجا وسعد، ومن أعرض عنه والعياذ بالله هلك وشقي. فالقرآن الكريم مثله كالحبل الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله تعالى، وطرفه الأدنى بيد من تمسك به من الصالحين.
يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Ikhwatal Islam rahimakumullah, di antara keutamaan dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan hablullah al-matin, tali Allah yang kuat, ibarat sebuah tali yang menghubungkan antara yang di atas dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di bawahnya adalah bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba bisa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh ini, Al-Qur'anul Karim, maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebalikannya, ketika terlepas dari tali ini untuk pegangan, maka akan terjatuhlah dia, maka akan celakalah dia. Waliyadzubillah. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kita semuanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya abshiru, abshiru, berikanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira. Alaysa tashhaduna alla ilaha illallah, bukankah kalian bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anni rasulullah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala, para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala fa inna hadzal Qur'an sababun tarfuhu biyadillah. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan sarana untuk mendapatkan keberhasilan, sarana untuk mendapatkan kesuksesan, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang ujungnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan satu ujung lagi ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengannya. Fa innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Maka dengan itu, maka kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan celaka selamanya, selama kalian masih berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. أيها الإخوة الكرام، إذا كانت صلة المؤمن بكتاب الله تعالى لا بد أن تكون قوية في كل وقت، فإنها تزداد وتتأكد في شهر رمضان المبارك، إذ علاقة القرآن الكريم بهذا الشهر علاقة وثيقة، فقد نزل فيه القرآن، نزل القرآن في شهر رمضان. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويقول سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ويقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمراد بنزول القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال العلماء أن الله تعالى أنزله جملة واحدة مرة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim memiliki hubungan yang kuat sekali, terutama
bagi kita semuanya fi syahri Ramadan al-mubarak, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Mengapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi syahri Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ada ayat yang lain, surah yang lain yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan fi syahri Ramadan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Maksud dengan diturunkannya Al-Qur'an di sini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlatan wahidah. Sekali waktu, ketika itu ila sama'id dunya, ke langit dunia marratan wahidah, pertama kali, kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur, munajjaman sesuai dengan ahdas, kejadian-kejadian yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasithah, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. أيها الإخوة الكرام، مما يدل أيضا على أن العلاقة أو على أن هناك علاقة خاصة بين رمضان والقرآن الكريم أن سيدنا جبريل عليه السلام كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان. كان سيدنا جبريل عليه السلام يدارس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ومعنى مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، معنى المدارسة أي أن كل منهما يعرض القرآن على الآخر، فسيدنا جبريل عليه السلام يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وسيدنا جبريل عليه السلام يستمع، وهكذا. Ikhwatal Islam rahimakumullah, keluarga besar Madinah Islamic School, di antara alaqah, hubungan yang erat antara Al-Quran dan Ramadan adalah bahwasanya Sayyiduna Jibril alaihi salam senantiasa mudarasah, yudarisu Al-Quranul Karim, mengajarkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat, kana Jibril alaihi salam yudarisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fi kulli Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan, dalam setiap malam di bulan Ramadan. Nah, inilah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling bersungguh-sungguh. Wa ajwatu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan lebih dermawan lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min Ramadan, setiap malam Jibril bertemu dengan Rasulullah
dan yudarisuhu Al-Quran. Makna yudaris di sini adalah Jibril alaihissalam membacakan Al-Quranul Karim, Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan, dan kebalikannya. Kadangkala Nabi kita Muhammad SAW yang membaca Al-Quran dan malaikat Jibril alaihissalam yang mendengarkan Al-Quran. Ini ada dalam setiap malam. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Tentunya ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, terutama di bulan Ramadan ketika Rasulullah lebih dermawan dibanding hari-hari yang lainnya, lebih dahsyat lagi dibanding hari-hari biasa. Tentunya bulan Ramadan ini digambarkan dalam hadis tadi, Rasulullah adalah ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Dan digambarkan oleh hadis tadi, bahkan ajwadu minar rihil mursalah, lebih hebat daripada angin yang tertiup ke sana kemari. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جمع بين الصوم وبين القرآن الكريم، وأفضل الصوم كما نعلم ما كان في رمضان. من هذه الأحاديث التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصوم والقرآن ما رواه ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما. ففي رمضان أيها الإخوة الكرام تدرك المؤمن الصادق شفاعتان: يشفع له القرآن لأنه يقوم الليل بالقرآن فيشفع له القرآن لقيامه به، ويشفع له الصيام لأنه يصوم. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Di antara gambaran bahasanya ada kaitannya antara as-saum dan Al-Qur'anul Karim. Tentunya di sini ada sebuah riwayat digambarkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya bin Amr, ya, Ibnu Amr, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'anul Karim memberikan syafaat kepada kita semuanya fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. As-siyam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan syafaat lantaran hamba tersebut menjalankan puasa. Dia katakan, ya Allah, berikanlah syafaat kepada hamba ini karena dia telah berpuasa Ramadan, menahan lapar, menahan syahwatnya. Demikian pula dengan Al-Qur'anul Karim, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hambanya yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, agar Allah memberikan syafaat kepada beliau, kepada hamba tersebut melalui Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Karena hamba tersebut senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, melakukan qiyam, membaca Al-Qur'anul Karim di syahri Ramadan ini. أيها الإخوة الكرام، إذا علمنا هذه العلاقة الخاصة الوثيقة بين شهر رمضان وبين القرآن الكريم لن نتعجب إذا قرأنا عن اهتمام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. السلف الصالح كانوا يهتمون اهتماما خاصا بالقرآن الكريم في رمضان، فكانوا يخصصون جزءا كبيرا من أوقاتهم
لقراءته وتدبره، بل كان بعضهم يترك مدارسة كل العلوم من أجل التفرغ للقرآن الكريم، وما ذلك إلا لعظيم فضل الله عز وجل في هذا الشهر، ولقوة العلاقة بين القرآن الكريم وبين هذا الشهر المبارك. Dan sebagai gambaran kaitan yang kuat antara bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim, marilah kita lihat bagaimana kehidupan para salafus saleh. Para salafuna as-saleh ketika memasuki bulan Ramadan, maka beliau fokuskan kegiatannya kepada kegiatan Al-Quran. Bahkan beliau tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain, kajian-kajian yang lain, kemudian difokuskan untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. أيها الإخوة الكرام، كما كان سلفنا الصالح ينبغي أن نكون، فيجب أن نكون كما كانوا، وأن نحرص على أن نشغل أكثر أوقاتنا ما استطعنا بالقرآن الكريم. والاشتغال بالقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام له صور كثيرة. من هذه الصور أولا الإكثار من تلاوة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار، يعني في كل وقت يكثر المسلم من تلاوة كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ويقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وغير ذلك من الآيات التي يأمر الله تعالى عباده فيها بتلاوة القرآن الكريم، ويمدح ويثني على التالين لكتابه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في سنته، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وذلك من عظيم فضل الله تعالى علينا، فينبغي ألا نضيع هذا الفضل العظيم من أيدينا. Para pemirsa sekalian, keluarga besar Madinah Islamic School, di antara kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim di syahri Ramadan ini tentunya adalah menyibukkan diri kita, menyibukkan kebanyakan waktu kita, aksar awqatina, dengan Al-Quranul Karim. Kita sibuk dengan Al-Quran. Di antaranya adalah dengan membacanya. Kita membaca Al-Quranul Karim baik di waktu pagi hari, di sore hari maupun di petang hari. Dan juga ikhwatal Islam rahimakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang beliau sebutkan tadi terkait dengan ajakan bagi kita semuanya untuk membaca Al-Quranul Karim, dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahibnya. Dan juga bacalah Al-Quran, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi la alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya juga satu huruf. Dan setiap huruf memiliki hasanah, kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
terutama ketika kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. أيها الإخوة الكرام، المسلم والمسلمة لا بد أن يكون لكل منهما ورد من القرآن كل يوم لا يفرط فيه، ومن كان متقنا للتلاوة مجيدا للقراءة فمنزلته عند الله تعالى كبيرة، ومن كان غير متقن لتلاوة القرآن الكريم ويجد مشقة وصعوبة عند قراءته لبعض الآيات فيه فليستمر ولا ييأس، فليستمر في القراءة وليجتهد قدر استطاعته في التعلم، وليعلم أن فضل الله كبير وأن له أجرين. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، انظر إلى فضل الله، يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني منزلته مع منزلة الملائكة الذين هم رسل الله إلى رسله. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن هذا هو الذي يجد مشقة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يقول العلماء: أجر على تلاوته وأجر على اجتهاده وتحمله للمشقة. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Hendaknya kita semuanya memiliki wirid Quran dalam setiap harinya. Senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Bagi hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan lancar, tentunya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tapi bagi yang masih mengalami kesulitan, maka baginya juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mahiru, orang yang mahir dalam baca Al-Quran, maka di dalam sebuah hadis ditegaskan nanti dia akan tinggal bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, ma'as safaratil kiramil bararah. Adapun orang yang membaca Al-Quran sementara dia masih terbata-bata, dia susah membacanya, maka baginya 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menegaskan pahalanya adalah pahala ketika dia berusaha untuk membacanya, ya, ada masyaqqah di situ, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dia dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun susah, lanjutkan terus, tidak putus asa, Allah tetap memberikan 2 pahala baginya. أيها الإخوة الكرام، هناك بعض المسلمين لا يستطيعون تلاوة القرآن الكريم أصلا، لا يتقنون ولا يستطيعون قراءة القرآن الكريم، فماذا يفعلون؟ هل هم محرومون من هذه الفضائل؟ لا، بل نقول لهؤلاء الذين لا يستطيعون القراءة أصلا، لا بإتقان ولا بمشقة، لا يستطيعون القراءة أصلا، هؤلاء نقول لهم: تعلموا وحاولوا أن تتعلموا التلاوة، والله ييسر لكم إن شاء الله. وحتى تتعلموا أكثروا من سماع كلام الله عز وجل، أكثروا من سماع كلام الله عز وجل من المتقنين له. يقول الله: فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فسماع القرآن الكريم يوصل إلى رحمة الله تعالى، وسماع القرآن الكريم فيه أجر كبير من الله عز وجل. فمن كان لا يستطيع التلاوة ولا يستطيع القراءة فليكثر من سماع كلام الله عز وجل، فسماع كلام الله عبادة كبيرة توصل إلى رحمة الله تعالى. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ternyata belum bisa membaca Al-Quran, belum mahir membaca Al-Quran, bahkan ada sama sekali yang belum bisa membaca Al-Quran. Apakah kemudian terus berhenti? Tentunya tidak.
ta'allamu, belajarlah, terus belajar. Belajar dan belajar, berusaha, dan juga yang kedua adalah aksiru min sima' qiraatil Quran. Perbanyaklah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, tilawah-tilawah Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dia, ya, dengan harapan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ketika kita masih berusaha terus, walaupun hanya sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran Karim, akan mengantarkan kita semuanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، من صور الاشتغال بالقرآن الكريم أن يحاول المسلم أو المسلمة أن يحاول كل منهما تدبر معاني القرآن الكريم وفهمها قدر الاستطاعة، أن يحاول أن يفهم معاني كلام الله عز وجل قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد أمر الله تعالى بالتدبر، يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن القراءة بتدبر وبتفهم تنفع القلب وتكون أكثر ثوابا من القراءة بدون تدبر. القراءة بتدبر ومحاولة فهم لمعاني القرآن الكريم أنفع للقلب وأكثر ثوابا من القراءة بدون تدبر. Di antara bentuk kesibukan kita terhadap Al-Quranul Karim, al-insyighal bil Quranul Karim, adalah tadabbur ma'ani Al-Quranul Karim, mentadabburi makna-makna kandungan dari Al-Quranul Karim. Disinilah di antara kewajiban kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yaitu Al-Quranul Karim. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dan juga bisa menjadi peringatan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca Al-Quran ditambah dengan tadabburnya, manfaatnya akan lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak untuk hati kita, untuk qulub kita lebih banyak, dan akan memberikan manfaat lebih banyak tentunya dibanding hanya membaca saja. أيها الإخوة الكرام، من صور الاشتغال بالقرآن الكريم تعلمه وتعليمه. فالمسلم من صور انشغاله بالقرآن الكريم وإقباله على كتاب الله عز وجل أن ينشغل بتعلم القرآن وتعليمه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعلم القرآن الكريم وتعليمه يحصل بتعلم تلاوته وتعليمها، أو تعلم معانيه وتعليمها. فالمسلم يحاول أن يتعلم معاني كتاب الله عز وجل ولو بعض الآيات، فإن تعلمه لبعض آيات القرآن الكريم يعينه على تدبر معانيها ويعينه على الانتفاع الأكمل بها. Di antara bentuk kesibukan kita terhadap Al-Quranul Karim adalah mengajarkannya, belajar dan mengajarkannya. Ta'allumuhu wa ta'limuhu. Kita belajar Al-Quran dan juga kemudian mengajarkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum,
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Manfaat yang kita dapatkan lebih banyak lagi tatkala kita pertama mengajarkan. Dari situ juga akan mendapatkan hikmah. Yang kedua, tentunya dengan belajar tadi, dengan mengajarkan juga akan membantu kita semuanya untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim agar mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. أيها الإخوة الكرام، إن الثمرة المطلوبة من كل ما ذكرناه، يعني نحن ذكرنا أن الانشغال بالقرآن الكريم له صور. الثمرة والنتيجة المطلوبة من المسلم والمسلمة بعد هذا الانشغال بالتلاوة والتدبر والتعلم والتعليم، الثمرة المرجوة من كل هذا العمل بما في كتاب الله تعالى من الأحكام والأخلاق والاتعاظ بمواعظه والدعوة لذلك كله، أن ندعو الناس إلى ما في القرآن الكريم من الخير والهدى والرشاد، إذ لا فائدة من التلاوة والتدبر والتعلم والتعليم إذا لم يعمل الإنسان بما يتلوه ويفهمه ويتعلمه. فالغاية المطلوبة أيها الإخوة الكرام العمل، فالإنسان يعمل بقدر استطاعته بما في كتاب الله عز وجل. Buah dari semuanya, dari semua insyighal bil Quran, kesibukan kita dengan Al-Quranul Karim, baik dia membacanya, mentadabburi makna yang ada di dalamnya, kemudian kita mengajarkannya, kita belajar juga Al-Quranul Karim, semua ini akan memberikan buah tentunya. Buah yang diharapkan, natijah yang diharapkan adalah al-amal, penerapan di dalam kehidupan kita, termasuk akhlak juga dalam kehidupan kita, dan juga tentunya adalah di dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, berdakwah menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ghayah, tujuan dari semuanya itu adalah bagaimana pengamalan di dalam kehidupan kita. Tidak ada maknanya kita banyak membaca Al-Quran, kemudian kita mentadabburi ayatnya, kita belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian ujungnya tanpa diamalkan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi ghayah semua kesibukan kita. Tujuan kesibukan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran tadi semuanya tentunya bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. أيها الإخوة الكرام، المسلم وهو يقرأ كتاب الله تعالى ينظر إلى أوامره فيأتمر بها، يأتمر بأوامر القرآن، بأوامر الله تعالى، وينتهي عما نهى الله تعالى عنه، ويتخلق بما دعا الله تعالى إلى التخلق به. ثم هو يعرض نفسه على أوصاف أهل القرب وأهل الصلاح، فإن وجد نفسه مفتقدا لبعض صفات أهل الصلاح المذكورة في القرآن اجتهد في تحصيلها والتخلق بها مستعينا بالله تعالى، ويعرض نفسه على صفات أهل البعد عن الله عز وجل، فإن وجد نفسه متخلقا بشيء منها اجتهد في التخلص والتوبة منه مستعينا بالله تعالى. Ikhwatal Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ketika kita mentadabburi ayat Al-Quranul Karim, tentunya kita akan dapatkan di sana ada al-awamir fil Quranul Karim. Ada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang tentunya kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita untuk menjalani, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula di dalam Al-Quran Al-Karim yang sifatnya adalah an-nawahi,
larangan-larangan yang harusnya kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga bagian yang lain yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yaitu berupa pelajaran-pelajaran yang berharga tentang al-akhlak al-islamiyah, yang hendaknya kita senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapatkan di sana sifat-sifat yang baik, sifat-sifat ahli sholah, orang yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya seperti apa, maka kita berusaha untuk bisa mendekatkan diri kita agar mendapatkan sifat-sifat yang baik sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Ahli sholah dalam Al-Quran seperti apa, kita berusaha dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala ada gambaran orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga berusaha untuk menghindarinya agar Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Kita jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik wal iyazubillah. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. أيها الإخوة الكرام، هناك بعض الأمور تعين على الانتفاع بكلام الله تعالى ذكرها العلماء. نذكر من هذه الأمور أمرين. الأمر الأول مما يعين على الانتفاع بكلام الله تعالى أن يقدره الإنسان قدره وأن يستشعر عظمته. فالمسلم أو المسلمة عندما يمسك الإنسان بكتاب الله عز وجل فليقدره قدره وليعطه حقه من التعظيم والتكريم، فهو كلام الله ليس ككلام الناس. كلام الله تعالى ليس كأي كلام، بل هو كلام خالق الخلق ومالك الملك المتصف بصفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فعندما نمسك بكلام الله تعالى نستشعر عظمته. أنا أمسك بين يدي كلام الله عز وجل، أنا أقرأ كلام خالق الخلق ومالك الملك سبحانه وتعالى. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Agar kita mendapatkan lebih banyak lagi manfaat, al-intifa' al-akbar yang lebih besar dari kalamullah Subhanahu wa ta'ala ini, banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama di antaranya adalah hendaknya kita memberikan kemuliaan terhadap kalamullah, memberikan penghormatan kepada kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena kalamullah, firman Allah, bukan kalamil bashar, bukan perkataan manusia. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita muliakan. Keutamaan kalamullah dibanding dengan yang lainnya ibarat keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding dengan hamba-hambanya. Allah yang memiliki segala-galanya, kita sebagai hambanya, dan tentunya inilah yang harus kita lakukan untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الكرام، مما يعين أيضا على الانتفاع بالقرآن الكريم أن يقرأه المسلم على أنه خطاب من الله تعالى له بالذات، فهو رسالة من رب العالمين وصلت إليك أيها القارئ وأيتها القارئة. فليحذر الإنسان من أن يظن أنه غير معني بهذا الكلام في خاصة نفسه، فينبغي على الذي يقرأ القرآن أن يستشعر أنه رسالة من الله إليه، وأن الله ولعل شهر رمضان المبارك فرصة لتقوية صلتنا بكتاب الله تعالى. أسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين أجمعين التوفيق والسداد والإخلاص والقبول،
والسلامة والعافية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada sesi terakhir dari jalsah kita, pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpesan dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya interaksi kita dengan Al-Quranul Karim itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja tentunya. Sebagai seorang muslim, interaksi dengan Al-Quran adalah setiap hari, baik di Ramadan, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya yasdad al-ansyitah, bertambah kegiatan kita, juhud kita, perjuangan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan kemudian ketika keluar dari Ramadan tetap kita interaksi dengan Al-Quranul Karim. Ramadan merupakan madrasah bagi kita semuanya, sekolah bagi kita semuanya. Di bulan Ramadan inilah kita belajar, kita di-training oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah setelah keluar dari madrasah Ramadan tetap kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, untuk mempelajari Al-Quranul Karim, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk tadabbur Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang harus kita keluarkan dalam diri kita kecuali adalah niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meluangkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Maka insya Allah dengan itu semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya kita mohon taufik, hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa bimbing kita semuanya untuk istiqomah bersama dengan Al-Quranul Karim. Demikian para hadirin wal hadirat, para pemirsa Madrasah Ramadan Keluarga Besar Madinah Islamic School. Sesi kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah berikan manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.